Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan dan memberikan taufik hidayahnya sehingga kita dapat hadir pada malam hari ini yaitu di kajian rutin kita di Tasin online Gang Ngaji Ngasik yang insya Allah pada malam hari ini kita bertalaki kepada guru kita Ustadz Rudini Anhar Hafizahullah. Salam dan salawat mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabiin, tabiin, umatnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan nanti di yaumil akhir beliau memberikan syafaatnya kepada kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingatkan diri pribadi dan sahabat semua untuk selalu meluruskan niat bahwa kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita semata-mata hanya mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa nanti disebutkan hancanya dan halamannya nanti insya Allah akan saya share di screen supaya yang lain juga bisa menyimak bacaan kita. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Udin. Kepada Ustadz. Baik, sementara waktu saya off kamera dulu sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Sahabatku yang baik, rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita tentunya, dan mudah-mudahan juga senantiasa Allah berikan kita limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dengan Al-Quran, ya, menjaga kita dalam ketaatan, ya, dan terus kita juga, ya, berbuat dan rasa syukur ini adalah suatu kewajiban bagi seorang hamba, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita, ya, untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Washkuruli wa la takfurun, dan bersyukurlah engkau kepada aku, wa la takfurun, dan jangan engkau mengingkarinya. Nah, sahabatku yang baik rahmat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini tentunya adalah malam rutinitas kita, yaitu menyetorkan bacaan, atau dalam artian kita berlatih, ya, latihan dari apa yang telah Walaili idza yaghsha. Afan Ustadz, mic-nya termute. Bagaimana sekarang? Sudah enggak? Sudah. Baik. Ya, jadi sekarang apa namanya? Kita akan mulai dari urutan yang pertama dan seterusnya. Ya, di sini kita lihat yang pertama ini dari Bu Sofi, terus Bu Fatmi, Bu Samini, Bu Rita, Bu Sardina, Bu Ise, Bu Ajah Mega,
Ya, dan berikutnya nanti siapa yang masuk. Baik, silakan menyebutkan makroknya atau hancanya biar mudah teman-teman juga menyimak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Bu Sofi sehat? Alhamdulillahi. Alhamdulillah Ustaz baik. Alhamdulillah. Baik, silakan Surat hancanya. Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Mulai ya Ustaz. Boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaro ya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsin fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Salah Panjang hunya. Iya, kepanjangannya Ustaz. Wa narahu qariba yauma takunus sama'u kalmuhl wa takunul jibalu kalhin. Aihin. Gimana? Gimana Ustaz? Ulang watakun. Dicontohin dulu Ustaz. Wa takunul jibalu Watakunul jibalu kal'in. ain. Gimana? Ain. Oh iya. Kal'in. Wa takunul jibalu kal'in. Wala yas'alu hamimun panjang. Wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an summa yunjih kalla innaha ladha Ulang. Kalla innaha hanya panjang ya. Iya. Kalla innaha ladha. Bukan lado. Zo itu. Iya, lazo. Kalla innaha ladha. Lazo. Ladha. Bukan lado. Zo. Iya.
Al-dho. Adho. Kalla innaha ladho. Kurang ya? Ladho. Seperti menyebutkan huruf zal, semua huruf sa. Akan tapi ini dia ada sifatnya idbaq yang membedakannya. Ladho. 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 Bukan Oh, iya. lado. Ladho. Dho. Ladho. Dho. Dho. Kalla innaha ladho. Bukan. Dho. Gimana bisa Itu ya dho Allah? itu. Itu dho itu. Astagfirullahaladzim. Itu dho, bukan dho itu. La, Lihat. ladho. Coba Ustaz ini Ustaz. Za. Sa itu Za. di sini. Iya. Za, sa di Iya. sini. Kalau dho juga sama. Heeh. Ladho. Ah, dho. Dho. Zo. Dho. Dho. Zo. Zo. Itu bukan. Ladho. Bukan Zo. lado. Ladho. Zo. Zo. Ladho. Itu belum terangkat Masih itu lidah. ya? Zo. Zo. Itu zo, 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 zo itu namanya. Ini zo, Zo. zo. Azo. Pangkaitannya angkat yang ini. Nah, Iya. diangkat. Ulang coba. Kalla innaha ladho. Hanya kurang panjang. Kalla innaha Innaha. ladho. Kalla innaha ladho. Ladho itu bukan ladho. Aduh ya Allah. Astagfirullah. Ulang. Zo. Zo. Za. Sa. Sa. Za. Zo. Kalla innaha ladho. 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 Wah, ulang. Kalla innaha ladho. Baik, nanti latihan insyaallah. Baik Ustaz. Lanjut Ustaz. Ya, 4 ayat lagi biar pas makronya. Nah, siap. Nazza'atan lisyawa. Tad'u man adbara wa tawalla. Makan adi. Tad'u Ada. man adbara Ada. wa tawalla. Ulang. Tad'u man Ain. Tad'u man adbara wa tawalla. Wa jama'a fa'au'a. Wa jama'a fa'au'a. Wa jama'a fa'au'a. Udah cukup dari situ. Baik, Baik Ustaz. Sofi, Zo. koreksinya. Iya Itu Ustaz. pertama. Yang zo itu pertama. Yang kedua adalah koreksinya adalah ikhfa. Jangan semuanya ang. Yang boleh ang itu cuma 2, qaf dengan kaf saja. Yang lain tidak boleh ang. Iya Ustaz. Iya, semua ikhfa tadi ang semuanya. Oh. Baik, yang Baik boleh ang Ustaz. itu qaf sama kaf, yang lain tidak boleh ang. Baik Ustaz. Syukran. Syukran Ustaz. Baik, ya. Bu Fatmi silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya surat Al-Lail. Anda kira bilang sayonara tadi sayo. Oh. Saya. Mulai Ustadz ya. Ya boleh. Lagi agak pilek ini salah. Oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha.
wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta Ulang. Insya. inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula Ulang sekali lagi. wa inna lana lal akhirata wal ula gitu San. Ya lanjut. Lanjut. Wa anzartukum fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa Ulang. wa sayujannabuhal atqa Panjang, Bu. yang Ko-nya panjang. di mananya kan Ustaz panjang Ko-nya panjang. ko-nya. Iya. Oh. Kan itu cuma satu ko itu. Wa sayujannabuhal atqa. Oh, Itu ini panjang ya namanya alif. Ustaz. Iya, alif madiyah itu namanya. Oh. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda Yardu. wala sawfa yarda. Baik. Koreksinya sampai ada, Ustaz. ya, jangan sampai ro itu mantul fayardo, jangan fayardo, fayardo, tidak boleh. Yang itu juga, Fayarda. Ya, nah itu tidak boleh itu. Yardo. Nah, terus apa lagi? Jangan sampai madnya dilupakan. Ya, mad itu panjangnya wajib 2 harokat. Ya, walaupun dia waqaf maupun dia wasal. Oleh karenanya berhati-hatilah di mad. Nah. Ya Ustaz. Baik, selanjutnya silahkan. Terima kasih masukannya Ustaz. Sama-sama Bu Samini, silahkan. Assalamualaikum Pak Boleh, Ustaz. silahkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Mumtahanah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajatum jihadan fi sabili wa batigha'a mardah. Ulang dari mana Pak Ustadz? Fi sabili. Dari depan. In kuntum kharajatum jihadan fi sabili wa batigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. In yathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Masya Allah. Lanjut Pak Ustadz. Lanjut Pak Ustadz. Cukup sampai di situ dulu. Koreksinya Pak Ustadz. Insya Allah sudah mulai membaik bacaannya. Syukron Pak Ustadz. Afwan. Boleh Rahayu sebentar, Ana mau minum. Iya, Ustadz.
Ya, silakan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mulai, Ustaz. Ya, silakan surah apa? Surah Al-Ma'arij, Ya, silakan. ayat 31, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين wanil yamini Ain. oh iya astagfirullahaladzim anil yamini wa anis shimali azin Izin. oh iya Nah. astagfirullahaladzim anil yamini wa anis shimali azin ayatoma'u kullu mri'im minhum ayyudkhala jannata na'im kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khairum minhum wa ma nahnu bimasbukin. Panjang masbuk. Ala an nubaddila khairum minhum wa ma nahnu bimasbukin. Fazarhum yahudu wa ya Fazarhum ulang. Fazarhum yahudu wa yal'abu hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun yauma yakhrujuna minal yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annakum ila nusubi yufidun. Ulang Ustaz. Ya, ulang. Yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah Zalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Shadaqallahul azim. Koreksinya Ustaz. Baik. Ya Ustaz. Huruf-huruf tebal, tidak saya harus banyak latihan. Oh iya Ustaz. Terus huruf ro jangan sampai mantul, huruf h dijelaskan huruf h-nya.
Oh iya Ustaz. Ya, ya. Ya Ustaz. Ya. Syukron. Catatannya itu. Ya. Afwan. Izin Ustaz langsung keluar tuh ada rapat. Tunggu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tina, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Surat silakan. Al-Mutaffifin ayat 20 Ustaz. Ya, silakan, Bu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki tanzurun. Ulang, alal arah. Ya Ustaz. Alal arah. Alal araiki yanzurun. Yang agak lama sedikit. Oh ya ampun. Alal araiki yanzurun. على Ta'rifu الأرائك ulang. alal araiki yanzurun. Ya. Ta'rifu fi wujuhihim nazrato. Ta'rifu fi wujuhihim nazratan na'im. Yusqawna min rahiqim mahtum. Khitamuhu mis wa fi Khita. khitamuhu mis Ulang. khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wah, Bu, bisa bilang kho nggak, Bu? Khikhu. Ho ya Ustaz. Coba Yang mana? khitamu. Khita. Khi gitu ya Ustaz. Ulang. Baca. Khitamuhu mis Iya. wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Iya. Wa midajuhu min tasnim. Ainai yashrabu bihal muqarrabu. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yatakhamazun. Yatagom, bukan yatakho, yatagom. Wa idza marru bihim yatakhamazun. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa ma ursilu alaihim hafidin. Qalu Ulang. salah. Qul yaumal ya Ustaz. Fa. Kenapa? Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yazhakun.
alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Shadaqallahul azim. Koreksinya Ustaz. Baik. Ya, koreksinya lebih detail dalam huruf. Lebih detail dalam huruf, panjang pendeknya, terus makhraj tadi yang khusus huruf itbaq diperhatikan lagi. Terus Ya. makhraj sa, makhraj lagi tadi itu ya, jadi lebih ke, mohon maaf, agak tebal misalnya kayak yusqawna misalnya. Terus tadi apa tadi ya? Hak yang masih mantul misalnya. Wa idza anqalabu ila ahli, nah begitu. Nah, cukup. Ya. Insyaallah seiring latihan terus insyaallah masih membaik. Insyaallah Ustaz. Terima kasih Ustaz koreksinya. Nah, syukron. Bu Kana silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah At-Tahrim Ustaz. Iya, silahkan. Ayat 5. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwaja. Benar Ustaz. Kok suka sekali ngaji nggak menghabiskan itu loh. Iya Ustaz. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ulang Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Baik.
koreksinya Ustaz. Nah, ya, koreksinya masih seperti biasa. Ya Ustaz. Kurang olahraga Ya, Pak Ustaz ya. kemungkinan iya. Ya Tapi Ustaz. kalau diputus dikit itu lebih bagus daripada menghabis sama sekali. Itu juga takutnya nanti tanafus. Ya, tanafus itu sedikit banyaknya tetap berdosa. Nah, Ya Ustaz. Baik Ustaz. baik. Jazakallah khair Ustaz. Amin. Bisa silakan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekarang surat At-Taghabun awalan. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma Tenang. Ya. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Nah, Sadaqallahul azim. nah cukupkan ya. Insyaallah. Alah, sudah bagus. Kita lanjutkan ke yang lain, insyaallah. Ya, syukran ya Ustaz. Afwan. Wajah Mega silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Qiyamah Iya, ayat 1. iya silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah.
Bal yuridul insanu liyahjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Udah panjang, nah itu ulang. Maaf Mana? tadi saya Yang mana agak Ustaz? yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ya. Nah, yang enggak panjang. Yas'alu ayyana yaumul Nah, itu enggak qiyamah. panjang. Yang mana? Nah, itu enggak panjang. Nah, itu enggak panjang. Ayyana yaum. Ya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul Yunabba. insanu yunabba'ul ya Ustaz. Ya, baknya tasdid. Iya ya. Yunabba'ul Ah, yunabba. ya Yunab Yunabba. Jangan kambuh lagi Yunabba. Jangan kambuh. Tenang. Masya Allah. Yunabba'ul insanu yawma Yunabbaul. Ulang. Perhatikan baik-baik. yunabba'ul yunab Yunabba'ul. yunabba'ul Yunabba'ul. Ya, Ustaz. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqaw ma'athirah. Qo. Walau alqa bukan qau. Ya, Masya Allah. Walau alqa ma'athirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Tsumma inna alaina bayanah. Baik, Lanjut. cukup. Terus, Coba lanjut. cukup. Coba tadi bacakan saya dari ayat 1 sampai 5 ulang. Ayat 1 sampai 5. 5 ya, ulang. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyahjura amamah ya Masya Allah. Bal yuridul insanu liyahjura amamah. Baik. Qaf yang sukun itu tebalkan, bukan ditipiskan. La uqa, bukan la uk. La Uko. uq, bukan la Uko. uk. Ya uqa. Uko ya Ya. Ustaz. Uko. Ya, la uqa. Uq. Bukan uko, Uko. bukan uko. Uko. Bukan. Ya, La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya ya. Ustaz. Sekali lagi. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, Ya Ustaz. baik. Terima kasih Ustaz.
Sama-sama. Bu Eni silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Surah Nuh ayat kelima. Ya silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak bisa berubah, nggak bisa PR-nya. Bismillah, bukan Bismillah, bukan begitu. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu kan bisa pelan-pelan. Ya Ustaz. Qala rabbi inni Ulang. Qala rabbi inni Nggak panjang. Qala rabbi inni. Qala rabbi inni da'utu Da'autu. qaumi Bukan da'u. Da'au. Au. da'u gitu ya Ustaz. Iya, benar. Da'utu qaumi laylaw wa nahara falam yazidhum du'aiya Bukan iya. falam Du'ai. hum du'aiya Bukan, Bu. Udah saya bilang kan bukan iya. Astagfirullah, iyanya tidak dibaca ya Ustaz. Iya, nggak dibaca itu. Ya. Ulang lagi, Bu. Tenang, pelan-pelan. Astagfirullah. Mat ya itu. Falam yajidhum du'ai illa Panjang, firar. Bu. Sama panjangnya itu. Falam yazidhum du'ai illa firara. Du'ai illa itu sama. Falam yajidhum du'ai illa firara. Itu Ustaz. Ya. Wa inni kullama da'utu Da'au. da'u Da'au. Coba perhatikan tuh, jangan bunyi dulu Bu, kalau saya contohkan. Jangan nyambut, jadi nggak nyampe ilmunya. Jadi perhatikan dulu, ya. Baru ke u, baru ke u, au, au, jangan bukan au. Wa inni kullama da'au, au, ulang Bu. wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim Panjang Abu. Fi adanihim, ulang. fi adanihim wastagsaw siyabahum wa assaru wastakbaru Wa asorru. wa assaru Enggak, Bu. Saya contohkan wa asorru. wa assaru wa Shortnya enggak tasdid, Bu. Shortnya enggak tasdid. Wa asorru. wa assaru gitu Ya. ya assaru Bu, shortnya enggak tasdid. wassaru Wa aso. Ro syadda dhammah. Wa asorru. wa assaru
وأصروا واستكبروا استكبارا wastakbaru istikbaro. واستكبروا واستكبروا استكبارا Wastakbaru istikbaro. واستكبروا Bu, استكبارا bukan wastag, bu. Wastak, tak, tak. واستكبروا Nggak panjang. واستكبارا Wastakbaru istikbaro. واستكبروا استكبارا ثم إني Da'au, bu. Bukan da'u. Da'au, da'au. A'u, a'u, au, au. ثم إني دعوتهم Bu, bu. Coba diajak, bu. Da'a, da'a. بدعاء Wow. Sakinah. Da'au, da'au. Au, au, au. دعوا Wah, begitu. دعوا Iya. ثم إني دعوتهم جهارا Nah, begitu. Masya Allah. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم Tidak panjang tuhnya, bu. Wa asrartu lahum. وأسررت لهم إسرارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Baik, cukup, bu. Masya Allah. Afwan, bu. Iya, bu. Pokoknya semangat, bu. Pokoknya semangat. Jangan apa namanya? Jangan berhenti latihan terus au terus begitu, bu. Iya Ustaz. Nah, Dulu pokoknya PR, semangat. Kenapa? iya dari dulu PR-nya Ain tuh masih kurang dapet. Iya, tadi sudah dapat ainnya, dapat, cuman tidak difathahkan langsung ke da'u begitu. Harusnya da'au, nah begitu. Nah, Kurang dapet ya. afwan, semangat, bu, semangat, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatihah, silahkan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Muddatsir ayat 21 Ustaz. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anil mujrimin. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah
فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Sadaqallahul azim. Koreksinya Ustaz. Bagus. Ya, bagus, sudah mulai membaik, Masya Allah. Khair. Ya Ustaz. Syukron Ustaz. Afwan. Baik, silahkan sekarang siapa? Pak Hendri. Nah, Ustaz. Ali Imran ayat 127. Ali Imran. Nah, silahkan. halaman 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Nah, Ustaz. Koreksinya, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Syukron lakum. Terima kasih banyak kepada antum semua. Masya Allah. Sudah praktekkan bacaannya setelah mendapatkan materi kemarin ya, Masya Allah. Cuma memang ada beberapa yang huruf-huruf idbaq, huruf-huruf khawa, terus yang tebal dengan yang tipis. Ya, itu memang harus ekstra latihan teman-teman ya. Sebagaimana sudah diwanti-wanti ya sama para masyayikh, para imam terdahulu. Kayaknya umat yang akan datang akan kesulitan di huruf yang ini dan ini. Ya, mereka tuh nyaris seperti peramal, ya, tapi bukan peramal, nyaris. Karena mereka memikirkan umatnya jauh, ribuan tahun ke depan. Nah, oleh karenanya, teman-teman, ya, terus latihan huruf tipis dan huruf tebal, sebagaimana yang dijelaskan kemarin di Nuniyah Sakhawi, ya. Dhad bertemu dengan nun, dhad bertemu dengan jim, dhad bertemu dengan lam, ya. Itu latihan, ya. Sehingga nanti bacaannya semakin kesini semakin baik. Ya. Nah, ada juga untuk isti'la, huruf idbaq yang ada ditebalkan, isti'la, huruf qalqalah yang ada dipantulkan, itu sering terjadi. Ya. Ya. Ini terus latihan.
mudah-mudahan salah satu ajang keterapihannya saat ini ketika menyetorkan bacaan, terus ketika misalnya latihan di rumah, ketika mendengarkan materi, ya mudah-mudahan jadi amal ibadah bagi kita semua dan semoga senantiasa terus diberikan kekuatan untuk berbuat baik, karena ya membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran itu adalah menambah kuatnya iman dalam diri kita. Nah, saya cukupkan teman-teman. Allahumma rahmat. Ya Allah, rahmati kami semua yang ada di sini dengan Al-Quran. Tentunya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dalam dada-dada kita, sehingga kita senang untuk berbuat baik walaupun sedikit. Kita berdoa kepada Allah, yaitu Allahumma rzuqna al-istiqamah. Ya Allah, anugerahkan dalam hati kami keistiqomahan. Mudah-mudahan nanti di hisabnya Allah berikan kita hisabnya ringan dengan Allah. Hisab. Barakallahu fikum. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz sudah mentalaki dan mengoreksi bacaan kita semua. Insyaallah ini menjadi amal jariah bagi Ustaz. Sampai ke atas guru-guru Ustaz dan selanjutnya. Jazakumullah khairan katsira kepada sahabat semua yang sudah hadir pada malam ini, dan yang belum hadir mungkin ada keperluan atau dalam keadaan sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesehatan semoga dimudahkan oleh Allah taala. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikum. Selamat beristirahat, insyaallah kita bertemu lagi Jumat malam Sabtu depan di sesi kita lanjutkan qasidah An-Nunya As-Sakhawi, dan lebih kurang mohon maaf, ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka Astaghfiruka wa atubu ilaik. wabarakatuh. Jadi lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izin keluar teman-teman. Nah, Ustaz, Baik, syukran lakum. Assalamualaikum. Izin keluar Ustaz. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin keluar ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.